I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. U ovoj epizodi igram protiv moga druga Siniše, koga ću da oderem sada. Možete da gledate kako se dere siki. Pozdrav ljudi. Tako. Zlaja, znaš ti kako se pravi košuljica? Kako? Pa ako ne znaš onda ne možeš da igramo. Ne znaš šta je košuljica, znaš? Znaš šta je košuljica? Ne. Au. Ajde pravim sobu bre, daj da ti derem, ajde nemoj da sad izmišljaš neke košuljice, neka čuda. A dobro, ovo nije fair borba inače, pošto Siniš igra svaki dan, ali nema veze. Ne zna da igra, ne zna da igra. Ali ja igram doktorski to inače, tako da bit će tu nekih 3-4-0, nemojte da se brinete. Uđi, čekaj da vidimo koja soba, evo ima... Uđi Italija. U Italiji si napravio? Da, Italija, soba 3. A nema Rumunije, nema. Nisam vidio, evo ti Italija, soba 3. Znaš ti šta sam primetio, znaš koliko Rumunije igraju ovu igricu, uvijek? Da, znam. Čekaj šta da stavim, ovdje da stavimo, na koliko minuta? Može 7, 8. Na 10 minuta meč. Ne, neka bude na 8. Nisam ni znao da to može biti. Dobro, povrede da budu uključene, loptu ćemo stavimo neku lepu, čekaj da se razlikuje od terena. Iz 46. jednu. Da zbunim protivnika. Ekstra time ima, penala ima, 3 izmene, može. Ajde, traži tamo, bri. Ne mogu ti nađem, bre. Evo sad možeš. Evo ti. Nema šifru, nema? Nema, bez šifra, ajde. Svejedno ću ti dobiti. Šta ćemo da igramo? Ajde, uzmi se. Ajmo. Imam neki bug, brate. Polako mi hvata stane euforija. Čekaj da vidim s kim da igram, evo. Brate, pobegne mi sa servera, brate. Vodim lika 3-4-0 i izbaci me servera u 90. Hoću polovin komp. Evo ga, Benfica. Zlaje, što nisi uzao? Što nisi uzao? Koga? A znam, tvoje prijatelje. Moja, a? Uzao si Benfikicu, jel ima? Ja, pa ne znam da li ima ovdje. Ja, nemaju nemački klubovi više, tako? Nema, ja mislim. Nema sigurnost. Ja te oduzmem, brate, Leverkusen. Evo ga. Tu ga Leverkusen podao, pa dakle ti Kisling inače, jebo. Džabi ti Kisling kako sve, bit ćeš odmah svakako. Imaju kao free oni, brate, igrači. Čekaj da vidim ko je ovdje beše nesposoban kod mene. Ja, ne, seri, Mitroglu. A zato si stavio, to sam te da te pitam, mislim da si mogao da isključiš, brate. Šta? Pa raspoloženja, brate. Ne može. Pokušavali može. Više. Više puta smo pokušavali Bokija. Ma lud. Au, nemam beka, jevim ti beka, daj fejsu tu, doktora. Ali loš. Idemo, zvezdina nada. Ljudi, znači znate da ja volim da igram sa ovim balkanskim igračima. Ta zvezdina nada Živković je, brate. Ne Živković, Jović, budalo. A ima ga? Njega moramo špic, ovaj mi je loš tu. Čekaj, gdje je? Brate moj se. Odbrana mi je tako u kurcu. To bit će dovoljno da probam nikako, da odem bez polna, ja neću voleti posle tebe ni u snu, zapisano je u vremenu. A, kako pevam, brate? Šim? Znam, evo ga, ja sam spreman, idemo da oderemo. Taj Jonas je dobar, vidio sam, brate, svi ga imaju. Jonas, brate, znaš kako šije na karijeri? Dečko razvaljuje. Ajde šta premaš ti spremaš. Nisam stigu ni da namestim sve. A ne, možda stigneš, kako je to način da tu pripremaš neke taktičke izmene, neke gluposti pola sata. Stvarno to nije u redu, neću da igram tako.
Tako. I evo ga, dobro došli na utakmicu između Benfike. Ko nam je stavio? The teams then, Benfica against Bayer Leverkusen. Commentator Peter Drury and providing his unique brand of expert analysis. Here's Jim. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium. I've been hit by it too. I meni isto. I onda na ovom Logitekom, kad je uključen nalog, ne radi pet. Salvio. Meni je ovo nešto sporo dosta, tebi? I meni. Salvio. Tries a long pass towards the front. Cuts it out. Luisao. Eliseu. No, that's not the ball he wanted. Jao, ko je to? Opa, evo da vidite šta je škola, vidite kak je pasaj, odmah kreće, ali seče loptu, ajmo Joviću! A gdje ovaj ne može da primi loptu? Prodana je jedna finta, skače Jović! Da li je to? Ja, nije Jović. Busy! Well, the cross was inch perfect, and the header unerring. Well, look, it's often the timing of the jump that dictates what you can do with any header, and if you get it slightly wrong, then you'll struggle, but that was beautifully met, it really was. Easy peasy. Benfica have an early lead. Good start. He's made sure that that won't get through. Nemoj tu, sine. Looks to slip it through. O, izađi. Now here's the through Sud je ball. offside, čist kao kuć. He's gone for it. Ti pogledaj ti to kako to izlazi i ti nećeš ništa sviraš. Kasni smo tu sa reakcijama. Pola sata. That's not going to go down too well with his teammates. Vidio. Što me nerira nekad kad hoću najbližem igraču odigram uvijek u pesu i vrati odigram dalje. Sad ćemo da pustimo sve igrače u odbranu. And the through ball is intercepted. Now the pass. Jo, kakva finta, ja. It was long and forward. Campbell ups it towards the front. Now it's Kiesling. Well intercepted, really alert to the danger. Nemoj da mi jebiš se. Pa kome ovi igrači moji igraju? A chance! And he's cut it out. To što njemu, brate. Salvio ne znaju ovi pumps it kome upfield. hoće da igram. Campbell. Now it's Kiesling. Kiesling with the ball through. Chance! Dajte bre ljudi to malo. Nemojte takve greške da pravite veseo. 10. čoveče. Puh! Na najviše ga baš. Ovo Kiesling glavanja. Samo meni znala da goje. Oni mu levac. Whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. Bayer Leverkusen grabbed the equaliser, and we're all square. Well, what a convincing response to going behind. They've got all the momentum now. Dobro, izdržao sam prvo poluvreme. Ne, znaš šta je dobro, birao si ovaj srednji klip, pa znaš, držiš se, brate, tu smo, imamo očinu odbranu oboje, čak imaš i bolju jebote, pogledaj ovo i moj, brate. Pogledaj ovo fake bastu što imamo odbranu. Odbrane su nam tu ne... Au, jedva ja imaš, njega sam teo dovedem juče. Nisam uspio. Čekajte da vidimo koga ubaciti. Živković nije primio loptu, da li je to moguće? Što mi se čini sve nemoguće, ali je moguće. Nema izmena, ajde, ne trebaju izmene. Sven Bender je tako loš. Loš je na menadžeru. Doktorski budu Ne, loše je raspoložen, to dobar je ovdje. A to, koji meni mi Troglo isto loše raspoređen, ne mogu ništa raspoređen. Raspoređen? Loše si ga raspoređen.
Malo je ovo, treba su 10 minuta. Loše su se rasporedili, brate, njemu. By Leverkusen, get the second half started. Some good work on the right flank. Now, what's next? It's a loose ball. Hernandez. Kosi, sudija, pa gledaj gdje je to čoveče. Got away with one there. Sidora Bon. Vidio se. Çalhanoğlu plays it short. Up for a header! Neće više glava da radi. Just couldn't turn it in. Stala je glava. Oh, they really wanted that. There's so many players in the box. Everyone's committed to attack now. We can assume that they've been instructed by the boss to stay in attack. They're just looking to break, aren't they? Yeah, the key now is just to get the ball to them as soon as possible. Tries a through ball. Tried to play it through. Yeah, and the vision to get him through was all good, but the execution of the pass wasn't quite right. But importantly, he's holding his line until the very last moment, and that will pay off. Prolazi Živković. Živković je prošao. Centar šut. Jao, ljudi, kakva šansa, ali ništa. Looks to slip it through. He's been taken down and the referee has pointed at the spot. Čekaj, šta je ovo? Benfica has given away a penalty. Ma hajde, laže se do njega. Ovo bi treba crveni. Kako? Nije ga tako. That's going to be a booking. Vidi šut! Players are making their point, but the ref clearly isn't interested. He's waved them all away. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent it. Ovo faul! To turn a deficit into a lead. Znaš ti kako Leno šutira penale? Ja, šutnut ću ti po sredini. Hej, što ti pokazujem rukom gdje šutiš. Ja, već koliko sam malo napojen. Turned it round. Oh, dispatched with certainty. Well, that looked a simple case of giving the keeper the eyes and just slipping the ball to the other side. That was clever. By Leverkusen take the lead. Yeah, they deserve great credit for turning things around, but they'll now need the defensive resilience to equal that attacking flair. Ajde Joviću, ajde. Evo ti, ja. Can he find a finish now? Neće da ga pređe, bre. Ja, Joviću, vidi se da sigurno Zvezda. Vidi se, sine, da sigurno Zvezda. And he's there to cut it out. Salvio. Loose ball, who's going to get that? Ne idu uzao kad su nešto jače, ovi se okreću kod druga. Ovi su oštećenici. Clears it out of harm's way. Luisao. Oh, it's opened up nicely for him. Can he finish? Ja, bre, Joviću. Lead stays intact, just. A? I think he rushed that. He had a bit more time than he realised. He could so easily have equalised there. Čuo si kako sam pritisao. Ajmo, žile. Ja. Shoots! Well, there's no point in adopting a conservative attitude now. As long as they don't lose their shape completely, they have to throw men forward in this Jo, situation. kakva lopta precizna i stiže. Lindelov. Çalhanoğlu. Sreća. Decent strike, kept it fizzing low. Çalhanoğlu za malo. Well, the precision wasn't quite in keeping with the quality of the strike, but there was lots of power Nisam behind imao it. slobodnjeg da ti pokažem kako se šutira s njim. Znaš koliko šutira dobro slobodnjak igrica? Fascia gets it Dobro, back. stvarno. Ko? Çalhanoğlu? Now it's Jonas. Now the pass. Pa stiži to, brate, He acknowledges that he moj, should have come kada up with si. something better there. Well, he simply failed to just put a little more oomph behind that. Passes it through. It's
Goal kick. Oj, nemoj, nije tako. Good challenge. Ajde, He just stood Joviću, firm. bre, nemoj da Looks like a smaraš. good ball through. Now it's Hernandez. Eliseu. There is the final whistle. Quite a game. Memorable for its fluctuation in fortunes. An astonishing turnaround. How do you look back on the game then, Jim? They've got to be prepared to change tack and cut off the supply. It's something they failed to get to grips with, and the consequence is straightforward. And too many attacks were allowed to be built or fed to those wider areas, and they were naive in failing to react to the obvious danger. They were just too slow about everything there.